ए बाबू अरे नीच मना लोभे देखो जे बोलो प्रेम से ये द्वितीय पर्याय बा द्वितीय सोपान आमर दादा के आलोचना करवा ले कही दिली जे अष्ट बसु केन केनटा से तो मोर भाई कहले सोम बसु राइट केनो सुनी सुना दई जो तार पहले केनटा इंजू विश्व बसु सबर बोझे सबर आर गुटे बसु द्रोण बसु अष्ट बसु रे विश्व बसु अछि भाई हां हां कागी ठकुजो ई सभा मध्य रे मिछ कहबा महापाप का बोलुजे सुजने लोक हसा कथा सीना 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 केंडा सेटा केंडा अरे तुहाई ले पदे उठिले रे तुहाई ले पदे उठी तुहा की होइब सुना सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा हेलो ए बाबू हे सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा कथा सीना लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा कथा सीना हेटे दियो ए बाबू हां जदी अष्ट बसु केनटा जदी ना जानी आर बाकी कथा विश्व बसु सबर का बोलुजे रे तुहाई ले पदे उठिले तुहाई ले पदे लुहा की होइब सुना सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा कथा सुजने लोक हसा सुजने लोक हसा कथा सीना कवि सूर्य हां हां बलदेव रथ हां हमर दादा आर गुटे कथा कहले हां विश्वकर्मा हां जेते बेले सज्ञा ताकर झियो हां सूर्य को विवाह कले हां सूर्यंगर तेज के सही ना पाले हां राइट विश्वकर्मा पर सूर्य के 12 भाग कर ले हां हां केन पुराण दे लिखा है कि भाई हेडा द्वादश सूर्य हन हला विश्वकर्मा सूर्यंगर तेज काढी गिरी हां सब अस्त्र शस्त्र तैयार कले दुनिया रो द्वादश सूर्य तैयार न करी भूल तुम्हें प्रमाण हो जो दादा क्या बोलुजे हां बोलजे ए बिले अरे कुआ पंजुरी रे रोहिले की धरे सुआ परी राम नाम कुआ पंजुरी रे रोहिले की धरे हां गुरु हां हम भाग माने जुड़े ओछु हां सेडे मोर उमेश भाई अछन मुई चारटा छके मन दुई लोग छ दुई लोग ओछु हां हां हई दिबा ए बिले बाइदा माने बोल तुमा क्लियर आउथबार कथा गुटा मक्सिलर हुला गुटे बाइद दमा का बोलबा दा गिणिदार घेट्टी किनार गिटा गिटाक बोलतबा हां 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 जेंडा पयमा क्लियर बेसी देखे ना हो कलाकार एरिया कलाकार जगह जेतकी कला छे सेतकी कलाकार भी न छ का बोलुचे ए बिले अरे कुआ पंजुरी रे रोहिले की धरे सुआ परी राम नाम कुआ पंजुरी रे रोहिले की धरे सुआ परी राम नाम कुआ पंजुरी रे रोहिले की धरे सुआ परी राम नाम हे क्या विचित्र कथा इटा हां हां
बहुत दिन मार लुड़ी जब गुडे कुआ के नहीं गिरी हां जदि पिंजरा भीतर रखमा आज्ञा हां 12 बरस तक दिले गिर हां हां और ताके दी चक्रधर सिखा हां हां 12 बरस पर बोलबू कुआ के हां ए कुआ हां चक्रधर बर बोलते का बोलबा हां का का हेंदा कथा আর का बोलू जे हां बोल जे अरे बिलेई गुफारे पसिले की करे बिलेई गुफारे पोसीले बिलेई गुफारे पोसीले बिलेई गुफारे पोसीले टिकारे अरे रो हां हां बिलेई के तू यदि सिंहर गुफा के लेकर पसे देबू हां हां केबेले से सिंह ही परबा नहीं नहीं का बोलू जे हां बोल जे अरे सिंह छुआ पराक्रम सुजने लोक हसा कथा सिना सुजने लोक हसा कथा सुजने लोक हसा कथा सुजने लोक हसा कथा सुजने लोक हसा कथा लोक हसा कथा सुजने लोक हसा कथा सुजने लोक हसा कथा सुजने लोक हसा कथा हे सुजने लोक हसा कथा सिना 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 सुजने लोक हसा सुजने लोक हसा कथा सिना 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 सुजने हसा कथा सिना सुजने लोक हसा कथा सिना सुजने लोक हसा कथा सुजने लोक हसा कथा सिना 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 सुजने लोक हसा सुजने लोक हसा कथा सिना 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 लोक हसा कथा सिना सुजने लोक हसा कथा सिना सुजने लोक हसा कथा बोले प्रेम से राधे श्याम ए बाबू देवशिल्पी विश्वकर्मा आविर्भावर कारणटा काणा जेहेतु এটা যে কলাকার মাটি বুঝলু কি বীর মাটি কলার মাটি হ্যাঁ বাবুরে কুড়াপল্লী গাঁ আর এই অঞ্চল বি বাবুরে हां हां কলাকার বাবুরে हां ভরপুর অছন अच्छा ধর তো हां हां সে হিসাবে দেখি কীর্তন মানে টিকে হেবার কথা ও ধরালা বলকে তুমি মুখে ফেরে বুঝলো তো গন্দা সুজে गेंदा सुजे ভক্ত বিলে ओ ইনো সালা সুলিরে কীর্তন না হই हां हां কইলো কিনি যেটা ক্লিয়ার কর অষ্টম বসু কি কি হয় ভাই हां বসু টোটাল হইছে हां পহলা সোম বসু हां রাইট যেটা রাইটটা রাইট কহেমি हां বইলো কিনি हां আপ বসু সোম বসু আপ বসু हां বাবুরে শ্রুত বসু हां তিনটা হলা হ্যাঁ। আর গুড়ালা কেনটা गेंदा কেনটা বাবুরে যার পুত্র হলে বিশ্বকর্মা हां বুঝলো কিনি हां हां চারটা গলা আর চারটা কেন কেনটা কেন কেনটা? আর বিশ্ব বসু দ্রোণ বসু হ্যাঁ। অষ্ট বসু ভিতরে না না ভাই হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে প্রেম সে राधे श्याम শুণ সুখ্য জনে দেই মন দেই মন এ বাবু শুণ সুখ্য জনে দেই মন দেই মন
बाद्य फेर का बोलबा का बोलबा तुने कहबो मेला हाटा नेलूर हां का बोलबा किन्ना जनता के हां 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 क्या बोलुचे का बोलचे अरे आद्य सत्य जुग पुराण ज्ञान पुराण ज्ञान आज सत्य जुग पुराण ज्ञान पुराण ज्ञान हाड़ कहबो बोले गाना तो बाबू काही पाई बाबू देवश्री विश्वकर्मा आविर्भाव होला केन कारण बोलला अरे काही पाई प्रभु जात होइले जात होइले काही पाई प्रभु जात होइले जात होइले काही पाई प्रभु जात होइले जात होइले हेई दिला काना ब्रह्मांड भूगोलर कथा कवि केना लिखले केना लिखले हे शून्य शून्य महा शून्य सुजने शून्य मध्य निरंजन आहा शून्य मध्य निरंजन आहा शून्य मध्य निरंजन शून्य शून्य महाशून्य केही नथिले हे अर्जुन दिने भगवान नारायण कृष्ण अर्जुन के कहले किपरि भाबरे बाबरे ब्रह्मांड सृष्टि हला विश्वकर्मा जात हेले काहे की रे नथिले जे चंद्र नथिले जे सूर्य नथिले तारका गण नथिले जे चंद्र नथिले जे सूर्य नथिले तारका गण अरे शून्य शून्य महा शून्य सुजने शून्य मध्य निरंजन आहा शून्य मध्य निरंजन आहा शून्य मध्य निरंजन आहा शून्य मध्य निरंजन हमर आज्ञा माने कलार सम्मान रक्षा करिजन भगवान से भक्तंगर तथा सर्वभक्त समाज हमर मां भौणी ग्रामवासी अनुष्ठान सदा सर्वदा मंगल बलन देखबार आर बार एक बार रे नथिले जे चंद्र नथिले जे सूर्य नथिले तारका गण नथिले जे चंद्र नथिले जे सूर्य नथिले तारका गण सूर्य नथिले चंद्र नथिले आर काना ना थाई अरे नथिला दिवस नथिला रजनी नथिला जे मास वर्ष आहा नथिला जे मास वर्ष आहा नथिला जे मास मास आहा नथिला जे मास मास अरे कल्पबुट मूले सेही नारायण करिथिले जे शयन ए कल्पबुट मूले सेही नारायण करिथिले जे शयन सारा संसार बाबरे प्रलय जले बुड़ी जाइछि एकला कल्पबट अछि कल्पबट मूलरी स्वयं निराकार ब्रह्म अनंत शयन गछन এর মধ্যে কেতে দিন যাইছে ভগবান মনে মনে চিন্তা করে দাদা জুতালাটা আর কবিঙ্গর লেখা বহির লেখা অলগা হবা ব্রহ্মাণ্ড ভূগোলরে কবি কেনা লেখিলে কেউ সাউন্ডটিকে দিও না হলে তার মনটা থাবে না রহে না বুঝলি কা বলুছি এ মন্তে কেতে কল্পন্তে দয়াউ পুজিলাম চিতে 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 এমনতে কেতে কল্পন্তরে আমি কোন আশীর্বাদ দেমা আমার আজ্ঞাঙ্গর আশীর্বাদ এই ছোটিয়া কলাকার অধম কলাকার উপরে থাউ ভগবান আজ্ঞাঙ্গর চলাপথ কুসুমিত করন্তু দীর্ঘায় করে থাকতে বলেন দেখবার সর্বভক্ত সমাজের মঙ্গল রাম দেখবার এমন্তে কেতে কল্পন্তে
দয়া উপজিলা মো চিত্তে ভগবানଙ୍କର মনে টিকে দয়া আসিছে বুঝলু কিনি এন্তা মের কেতে দিন একলা রহমি কা কইলে বাবুরে কা কলে ব্রহ্মাণ্ড মোর গর্ভে নেই থইলি ব্রহ্মরূপ হই 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 ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় জଳରେ ভাসুଥିଲା ଅଣ୍ଡକୃତି ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଗବାନ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ଥୋଇଲେ ତାପରେ ହେଇତେ କାଣା ଆରେ ମୋ ଅଙ୍ଗୁ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳିଲା ମୋ ଉଛୁଳିଲା ମୋ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳିଲା ମୋ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳିଲା ଆଜି ପ୍ରକୃତିକି ଦେଖିକିରି ବାବୁରେ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ସ୍ଫଳିତ ହେଇଛି ହଉ ଦାଦା কেন অল কেন ল লাগবা নাই জানবার তুমি সাহিত্য কব ক্লিয়র সাহিত্য কব অল অণ ল সব বারি হইতবা যেন সম্বলপুরি কব ক্লিয়র সম্বলপুরি কব এটা হইছে বাবুরে ভগবান কানা কলে মো অঙ্গু বিন্দু উছুলিলা হইছে কানা রে সে বিন্দু ত্রয় ভাগ হেলা 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 আর কবি কেন লিখলে আরে ত্রয় বিন্দুরু ত্রয় দেব ত্রয় বিন্দুরু ত্রয় দেব ত্রয় বিন্দুরু ত্রয় দেব কে সেটা রে হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব 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 যাহা যা বিষয় 20 মিনিট আজ্ঞা মানে যদি বি না কহি কিন্তু যেহেতু কলাকার এরিয়া ঢিসকি ঢিসা করি না পলো যেন সময় জানা দরকার কর্মা সম্বলপুরি বি গামা কিন্তু যেনথি লাগি ডাকিছু সে বাবদরে কিছু আলোচনা হইবার কথা আজে বাজে বাহ্য কীর্তন না হবার কথা আমি বুঝলু কিনি তো বাবু ত্রয় বিন্দু ত্রয় দেব কে হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জাত হইলে ব্রহ্মা কানা কইলে আরে ব্রহ্মা কলে সর্জন রে বিষ্ণু কলে পালন ব্রহ্মা কলে সর্জন বিষ্ণু কলে পালন ব্রহ্মা গোটে সুন্দর সৃষ্টিরে নির্মাণ করবার লাগি বাবুরে পরম ব্রহ্মঙ্গ ঠারু আদেশ নেলে তাকর কর্তব্য হলা সুন্দর সৃষ্টিরে সে তৈয়ার করবে বিষ্ণু পালন কলে ব্রহ্মা কলে সর্জন বিষ্ণু কলে পালন সংহার করিলে হর 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 সম্বলপুরি গামা ভগবান আমার ভক্তাঙ্গর মঙ্গল করুন সর্বভক্ত সবার মঙ্গল আনন্দে গবার বাবুরে যেতেবেলে ব্রহ্মা সৃষ্টি কে নির্মাণ কলে বিষয়টি কাকে না তোমার সম্বলপুরি গামা ওড়িশি চম্পু ছান্দবি গামা কীর্তন না কীর্তন লেখেন বুঝলু কিনি তো বাবু ব্রহ্মা কে সৃষ্টি কে নির্মাণ কলে দিনে যাইগিরি বিষ্ণুঙ্গর পাখরে মন দুঃখিত আগে ঠিয়া হই চল বুঝলে মুই তো তৈয়ার কলি সুন্দর সৃষ্টিটাকে কিন্তু মোর হেবার লাগি জাগা নাই হে নারায়ণ হে পালন কর্তা মুই কেন জায়গায় রহমি মতে টিকে বতাও বিষয় হলা এই জায়গায় ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মাঙ্গর কথা শুনিকি কারণ উত্তর দেলে কেন্তিগিরি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আবির্ভাব হেলে আমার দাদা গাইবে ওড়িশি টিকে আরম্ভ করছি তুই বজাবু পহলা উত্তরটা দেই দেছি গুরু ওহো এ পিলে বায়কর লক্ষণ মানে মতে পজরাইছে মোর দাদা কই না মা এ পিলে কেনতা আছে সত্যাচার
অনুকার অনুকার রসিক রসিক ভাবুক ভাবুক মুই চারটা তোর কইছে বাবু হ্যাঁ যদি ভুলটা হ্যাঁ রাইটটা কহেবু কহেবু। মুই চারটা কইছে হ্যাঁ। তুই বিলা চারটা কহেবু কহেবু। আরে আরো পিয়রকে মুই বিল চারটা কহেমি হ্যাঁ। তার ভান চারটা কহেমা হ্যাঁ। আমার আড়ু গুটে ଯିবা আচ্ছা এ বিলে ও আজ্ঞা মোর নাম হচ্ছে বাবলি বলছন হ্যাঁ তোমার না করে তরুণ দাদা হ্যাঁ তো না কেন বাবলি মুই বাবলি বিশ্বজিৎ বেলা বিস্পজি বলি জানছ না বাবলি বেলা সব জান মুই বিশ্বজিৎ পুড কে বলছিলি হ্যাঁ 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 ওই হ্যাঁ গুরু হ্যাঁ। মোর কথাটা পলা শুনু হ্যাঁ। জায়গাটা কি নাইনো এ বিলে ও। আজ্ঞা মোর না বাবলি বেলা সব জানছ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার না অরুণ বেলা সব হ্যাঁ জানছ। বাবলি বলে সবাই জানো তোর না উমেশ বেলা ভালো তো সব জানছ হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ আজ্ঞা আমি যেতে মুর্দুঙ্গ ধারণ করছু হ্যাঁ হ্যাঁ যেতে মুর্দুঙ্গ ধারণ করছু করুছো মুর্দুঙ্গ বাদন করছু হ্যাঁ কাকন নাটা কান থিসি কাଣା থিসি আর ভাকন নাটা কান থিসি কাଣା থিসি গাহ দেখমাটি গাহ ভাগ দিছি আর কাড়া নাই হয় কে হেমতা কহিলা না হয় না হয়